न्यूज नाउ की स्टूडियो में मैं स्मृति। आइए देखते हैं आज की खबरें। माजुली के राजीव भवन में अपूर्व भट्टाचार्य की संवाद मेल। 7 मार्च को होने वाले उपचुनाव को माजुली के स्वाभिमान निवासन कहा गया है। माजुली में अब उपचुनाव की हवा तेजी से बढ़ रही है। उपचुनाव का दिन जितना नजदीक आया है, उतना ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता माजुली में आकर भीड़ जमा की है। असम प्रदेश कांग्रेस के नेता अपूर्व भट्टाचार्य ने माजुली के राजीव भवन में एक संवाद मेल को संबोधित किया। उन्होंने संवाद मेल को संबोधित करते हुए कहा कि आगंतुक उपचुनाव माजुली के स्वाभिमान रक्षा की उपचुनाव है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विरोधी असम जातीय परिषद को माजुली में बीजेपी को इस सीट पर कब्जा करने से रोकने की हित में छोड़ दिया गया है। विकास की बात करने वाले सरकार के दिनों में सरकार ने जाति मिट्टी की नींव की बात कहा, जबकि हल्दीबारी मथौरी के पास आज भी करीब 12,000 परिवार रह रहे हैं। असम प्रदेश कांग्रेस के नेता अपूर्व भट्टाचार्य ने संवाद मेल में कई और महत्वपूर्ण बात कही। प्राय 12,000 পৰা 14,000 আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আজিও দিন অতিবাহিত কৰিছে। ক'ত গ'ল আপোনাৰ চৰকাৰ? ক'ত গ'ল জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ আপোনালোকৰ পণ? এয়াতো কোনো বাংলাদেশী মানুহ নহয়, এয়া ভূমিপুত্ৰ। গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ মাজুলীবাসী ৰাইজে এওঁলোকৰ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতিত যাতে এইবাৰ ভুল নাযায়। তেৰাৰ দৰদ উপদিছে মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ আহি নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি কৈছে আৰু 6,000 মহিলা অৰুণোদয় দিয়া হ'ব। তাৰ মানে পৰাজয়ৰ উমান পাইছে যে তেওঁলোক হাৰিব। সেইকাৰণেই আকৌ নতুনকৈ টোপ দিব লগা হ'ল। তেওঁলোকৰ সাহস আছে যদি বিগত কৰোনাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ নামত যি ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰী কৰিছে, পথাৰ নেদেখা মানুহক যিয়ে তেওঁলোকে এই সাহায্য প্ৰদান কৰিছিল, তাৰ তদন্ত কৰি কিয় আজিলৈকে দোষীক তেওঁলোকে শাস্তি প্ৰদান কৰিব পৰা নাই? সাংবাদিক বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আমি কেইবাদিনো ধৰি বাহৰ পাতি থাকি আপোনালোকে জ্ঞাত হৈছে আমি ৰাইজৰ সৈতে যি জনসম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগে, সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছোঁ। আমি সকলো একত্ৰিত হৈ এই প্ৰচাৰ অভিযানত জড়িত হৈছোঁ। কাৰণ এয়া মিথ্যাচাৰ আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰে আমাৰ জাউতি যুগীয়া সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিক কালিমা খনা বিজেপি দলক এশৈকনি দিবৰ কাৰণে এই উপনিৰ্বাচন। অহা 7 মাৰ্চ হ'ব। কোনো উন্নয়নৰ ৰখাব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা নাই নেকি যে উন্নয়নৰ যে আমাক ভোট নিদিলে উন্নয়ন নহ'ব? কংগ্ৰেছেতো কাহানিও কেতিয়াও এনেকৈ কোৱা নাছিল। তেওঁলোকে দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে, 4বাৰকৈ কৰিলে। কৰ্তকে এনেকুৱা দিলাই ৰাতিপুৱা কুকুৰাই এটা সৰু কণী পাৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত যিটো চিঞৰ মাৰে, সেই লেখীয়া চিঞৰ তেওঁলোকে মাৰিছে। আমি একেবাৰে কমলাবাৰীৰ পৰা গৈ ঢকুৱাখানালৈ যে ফেৰী পাৰ নোহোৱাকৈ যে এটা বিয়াগুম ৰাস্তা যে বনাই দিলে, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, আমিতো ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই। আজিলৈকে মাজুলীৰ চিকিৎসালয়ত সঠিক পৰিমাণৰ চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মী। माजुली से देवजीत बोरा की रिपोर्ट, न्यूज नाउ 24/7। जोरहाट की एक महिला की अनोखा प्रयास, घर घर डॉक्टरों के साथ जाकर घर घर में इलाज। देखिए न्यूज नाउ की एक विशेष रिपोर्ट। जोरहाट की एक उच्च शिक्षित महिला जो समाज सेवा में लगी हुई है, नाम सुमना कौशिक बरुआ, पिछले 1 महीने से मेडिकल स्टाफ के साथ जोरहाट के विभिन्न लोगों के घर में बुजुर्ग या उस व्यक्ति का देखभाल प्रदान करते आए हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। महिला ने जोरहाट के लिसुबारी में सारथी वृद्धाश्रम की 25 दादी को विभिन्न बीमारियों की चिकित्सा और देखभाल भी प्रदान की। जोरहाट वैली हाई स्कूल एकेडमी की प्रबंध निदेशक सुमना कौशिक बरुआ ने मेडिकल स्टाफ की टीम के साथ वृद्धाश्रम की दादियों के विभिन्न परीक्षण किए और आवश्यक चिकित्सा और देखभाल प्रदान की, और साथ ही सभी ने उनके इस अनोखा प्रयास को सराहना भी दी है। আজি আমি সাৰথী বৃদ্ধাশ্ৰমত উপস্থিত হৈছোহি।
আমাৰ এক কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ৰাইজৰ আপোনাৰ পদূলিত স্বাস্থ্যকৰ্মী নামেৰে এক কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচী আজি তৃতীয় দিন। ইতিমধ্যে 2টা দিন আমি পাৰ কৰিলোঁ আৰু প্ৰায় 50টামান পৰিয়ালক আমি স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে উপস্থিত হৈ বিনামূলীয়াকৈ হেল্থ চেকআপ কৰালোঁ ইতিমধ্যে। আৰু আজি আমি সাৰথি বৃদ্ধাশ্ৰমত উপস্থিত হৈছোঁহি। সমাজৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকে যি কাৰণতেই নহওক আহি বৃদ্ধাশ্ৰমত আশ্ৰয় লৈ আছেহি, তেখেতসকলক উদ্দেশ্যে অকণমান সেৱা আগবঢ়োৱাৰ মনোবৃত্তিৰে আমি আজি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আমাৰ লগত আছে চিকিৎসকৰ এটা দল। তেখেতসকলৰ সহযোগত মই সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আমি আগলৈও আগবঢ়াই নিম। আৰু মই ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ যোৰহাটৰ চিকিৎসকসকলক আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ পৰা মাহে 2 ঘণ্টা হ'লেও সময় উলিয়াই যাতে এনেকুৱা বৃদ্ধাশ্ৰমবিলাকত বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ দৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্যসূচী হাতত লয় যাতে তেখেতসকল উপকৃত হয়। এয়াই আমাৰ যোৰহাটৰ চিকিৎসকসকললৈ মোৰ আহ্বান। जोरहाट से उत्पल दास की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ 24/7। रशिया यूक्रेन की सीमा पर हो रहे युद्ध की स्थिति को लेकर चिंतित डेरगांव के छात्र। देखिए न्यूज़ नाउ की एक रिपोर्ट। रशिया और यूक्रेन के बीच की युद्ध को लेकर चिंतित है देशवासी। इसी बीच डेरगांव के हिंगोराजान इलाके के निवासी विनय कलिता का पुत्र नीलिम कलिता, जो यूक्रेन में मेडिकल साइंस की छात्र है, वो अभी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। उनके साथ साथ उनकी माता पिता यूक्रेन की स्थिति को लेकर काफी चिंतित है और संबाद माध्यम के जरिए नीलिम कलिता और उनके माता पिता ने भारत सरकार और असम सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें जल्द से जल्द अपने आवास पर लाया जाए। নমস্কাৰ সকলো চেনেললৈকে আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। আমাৰ বৰ্তমান ল'ৰা ইউক্ৰেইনৰ ছ'ম ষ্টেট মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে। বৰ্তমান তাত ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যি যুদ্ধ হৈছে সেই যুদ্ধৰ মাজতে তেওঁলোক আছে বৰ্তমান। আৰু যথেষ্ট আমিও চিন্তিত হৈ আছোঁ, ল'ৰাও তাতে চিন্তিত হৈ আছে যদিও আমাক সাহস দি আছে বা আমিও তেওঁক সাহস দি আছোঁ যে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয় আৰু এই চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ পাৰ কৰিব লাগে সেইটোখিনি বেলেগৰ সহায় ল'বলৈ কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ লোকেলিটিৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ অ'নাৰৰ পৰা টিচাৰৰ পৰা। আৰু আমি আশা কৰোঁ যাতে এই চিটুৱেশ্যনত আমাৰ ল'ৰা সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে। আৰু অসম চৰকাৰক আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আমি অনুৰোধ জনাওঁ যাতে ভাৰত চৰকাৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে যে অতি সোনকালে নিৰাপদে আমাৰ ল'ৰা ঘৰ আহি পায়। সেইটোৱে আমি আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা যাতে এই সংবাদটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈকে পায়গৈ তাৰে কামনা কৰিছোঁ আমি। আৰু হাতজোৰ কৰি জনাওঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ এই ল'ৰা আমাৰ অসমৰ হওক ভাৰতবৰ্ষৰ হওক যিমানখিনি আছে চৰকাৰে অনাৰ সুব্যৱস্থা কৰে। আমি প্ৰথমতে মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মই অসম চৰকাৰক কওঁ যে আমাৰ অসমৰ বা ভাৰতৰ যিমানখিনি ল'ৰা আছে তাত থকা তেওঁলোকক সকলোকে যেন সোনকালে ঘূৰাই নিব পাৰে। আৰু তাত তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে এতিয়া কষ্ট হৈছে আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন আগতে হোৱাও নাই, প্ৰথম হৈছে, ভয়ো খাইছে। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰ বা তথা ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক সোনকালে ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমি বৰ্তমান ভালে আছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ, আমি বস্তু বাহানি কিনি ৰাখিছোঁ, একো অসুবিধা হোৱা নাই। কিন্তু পেনিক হৈ আছোঁ, চিটুৱেশ্যন যিহেতু দিনে দিনে বেয়া হৈ গৈছে। আৰু যোৱা ৰাতিও মই থকাৰ পৰা 15 মিনিট 20 মিনিট বাছত যোৱা ডিষ্টেঞ্চতে বম্বিং হৈছে, তাতে আৰ্মি বেছ কেম্প আছিল। তো অলপ পেনিক হৈ আছোঁ, চিটুৱেশ্যন বেয়া হৈ গৈ আছে। তো সোনকালে আৰু আমাক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ইভাকুৱেট কৰিলে ভাল হ'ব, যিহেতু মে বি ডে বাই ডে চিটুৱেশ্যন আৰু বেছি বেয়া হৈ যাব। তো তাৰ আগতে আমাক ইয়াৰ পৰা ইভাকুৱেট কৰি লৈ যাওক, তাকে আমি। डेरगांव से अनामिका हजारिका की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ 24/7। विश्वभर क्षेत्र के लिए आए हैं एक अच्छी खबर, आइए देखते हैं क्या है ये अच्छी खबर।
नौगांव जिले के ढींग बेसामारी के आमतला में एक नए किराने की दुकान का उद्घाटन किया गया। दुकान के मालिक ने बताया कि यहाँ लोगों की जरूरी चीजें उपलब्ध होंगे और होम डिलीवरी भी कराएंगे। मालिक ने बताया कि सामग्री के हिसाब से डिस्काउंट का इंतजाम भी किया गया है। बेसामारी क्षेत्र के प्रमुख शिक्षक और बारवाती उत्तम चंद्र डेका रजा हाई स्कूल के अध्यक्ष नूर मोहम्मद अली ने दुकान के मालिक मोइनुल हक जिरानी का विशेष रूप से धन्यवाद किया है और भाषण में उन्होंने कहा कि अब बेसामारी के लोगों को ढींग जाकर मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। जो सामग्री चाहिए वह यहाँ उपलब्ध होंगे। साथ ही बेसामारी क्षेत्र के अग्रणी वरिष्ठ शिक्षक और बेसामारी एमआई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आश्रमिया विभाग के शिक्षक इस्माइल हुसैन, बेसामारी डॉक्टर एबी सिद्दीकी, जातीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जलालुद्दीन खंडेकार सहित अन्य कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। ढींग से एहिया अहमद की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ 24/7। आज के समाचार में बस इतने ही। मैं स्मृति आजब से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।